Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina waraqu quluban badihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatal lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatul muqarrabin alaihim sholatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa safina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadrati nabiyina al-qudra bil abbas baliyatni makan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufyatul muhaqqiqin wal auliya sholihin wal ulama al-amilin aina makan min masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati auliya intisatul ladina balagudina fi buldatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina khususan ila hadrati Syekh Alim Tarung Sufi wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Musa bin Abdul Rahman al-Maroki wa ila hadrati Syekh Abdul Rahman al-Maroki wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya al-Hubungi wa ila hadrati Syekh Abdul Karim al-Bantani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khotib Asambasi Kota Sawasirahum wa usulihim wa burohim wa jawil hukuki alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal hafidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ila hadrati walidayya khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'ul lillahi lahuma al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abadina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya badi'as samawati wal arda ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil barra wa tariqatil bayda wa tamassuki tami bi harakatil da'wati wa tarbiyati awliya tis'a warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmi nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati zihni wal aqli wa akhrijna min zulumatil wahmi wa alimna asrara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis Rifatul Ruhaniyah Auliyaul Islah Pasdan Sawalangit Riyadus Salikin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan cucuran limpahan rahmat, mahfirah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa syukrulillah. Dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka hilakut zikri, halakoh zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh, sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian uwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan surat Al-Maidah, surat kelima, juz 7, ayat 107, dan seterusnya. Kemudian nanti kita baca, kita tafakuri, kita kaji, ya, kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in usira ala annahu mastahaqqa isman fa akharani yakumani maqamahuma minal ladzina istahaqqa alaihimul awlayani fayuqsimani billahi la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima wa ma'tasaina inna idalla minaz zalimin. Zalika adna ayyatu bisyahadati ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanum ba'da aymanihim wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Shadaqallahul azim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in usira ala annahu masahaqqa isman fa akharani yaqumani maqamahuma minal ladzina istahaqqa alaihimul awlayani fayuqsimani billahi la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima wa ma'tasaina inna idalla minaz zalimin. Zalika adna ayyatu bisyahadati ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanum ba'da
Wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yauma yajma'ullahu rusulu wa yaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Sadaqallahul azim. Mari kita artikan apa demi lafaz. Fa'in usiro, jika diketahui, ala annahuma, bahwa kedua saksi itu istahaqqo, memperbuat isman dosa, fa'akhoroni, maka dua orang lainnya, yakumani, berdiri mengganti, maqamahuma, pada tempat keduanya, minal ladzina, di antara orang, istahaqqo, yang berhak, alaihim, atas mereka, al-aulayani, dua orang yang lebih dekat, wayuqsimani, lalu keduanya bersumpah, billahi, dengan nama Allah, la syahadatuna, sesungguhnya persaksian kami, akhabku, lebih benar, min syahadatihima, daripada kesaksian kedua saksi itu, wa ma'tadaina, dan kami tidak melampaui batas, inna, sesungguhnya kami, izan, kalau demikian, laminaz zalimina, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Masih ada satu lagi ya. Jalika, yang demikian itu, adna, lebih dekat, ayatu, mengemukakan, bisahadati, persaksiannya, ala wajhiha, menurut apa yang sebenarnya, au yakhafu, aku merasa takut, anturodda, akan dikembalikan, aimanun, sumpahnya, ba'da aimanihim, sesudah mereka bersumpah, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, wasma'u, dan dengarkanlah, wallahu, dan Allah, la yahdi,
tidak memberi petunjuk al-qaumal fasikina pada orang-orang yang fasik yauma pada suatu hari yajma'ullahu dikumpulkan Allah mengumpulkan ar-rusulu para rasul fayaqulu lalu Allah bertanya mada ujibtum apa yang telah kamu dijawab qalu para rasul menjawab la ilma lana tidak ada pengetahuan kami innaka sesungguhnya engkau anta ya engkau alamul ghuyubi yang mengetahui perkara yang gaib. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Demikianlah tabarukan kita firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat Al-Maidah juz 7 ayat 107 sampai ayat 110 ya? 9 yang baru saja kita baca dan telah kita ketahui maknanya bersama-sama. Semoga dengan wasilah usaha dan ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, marilah kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah ke dalam kalbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang hamilul Quran, ahlullah, menjadi orang-orang yang direksa, diramut, diurusi, diopeni, dijaga dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.